حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعی حق نہیں۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر جلیل کرواتا ہے۔ وقت بھی بہت بڑا جادوگر ہوتا ہے، آپ کو اپنا کہنے والوں کا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ جب چھوٹے تھے تو کپڑے میلے اور دل صاف ہوا کرتے تھے، اب بڑے ہونے کے بعد کپڑے صاف اور دل میلے ہوا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک بھی ورق ان کتابوں میں درج نہیں ہے۔ ختم کر دیں یہ مایوسی اور نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں بیٹیوں کی نصیب بہت اچھا کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہ کریں، ایسے بھرم ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کریں اور اچھا ہو تو شکر کریں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو آپ انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی
छोड़ने वाले के हाथ में नहीं है। अपनी खातिर मजबूत बनो, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा कमज़ोरों को तबाह करती है। या अल्लाह, मेरे बस में कुछ नहीं है, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश न डालना। किसी का दिल मत दुखाना, अगर उसने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सब्र की हद तो यह है कि तकदीर के फैसले पर शिकवा न हो। कुछ चीज़ें रोने से नहीं, सब्र करने से मिलती हैं। जो रब एक माह सब्र करने पर ईद की खुशी से नवाजता है, वह तुम्हारा सालों से किया गया सब्र कैसे रायगा जाने दे सकता है। वह तो रब है, उसने तो मछली के पेट में भी अपने बंदे की दुआ सुनी थी, वह तुम्हारी भी ज़रूर सुनेगा। लोगों के दिल कोई जन्नत तो नहीं जहां बसने के लिए आप खुद को इतना थका रहे हैं। सिखाने का तरीका सख्त और तल्ख होता है। वक्त की समझाई हुई बातें हमें सारी उम्र के लिए याद रहती हैं। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उनके जैसे न बन जाओ उनको समझ नहीं आता। बस तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। हर वह इंसान जो खुद को धोखा दे रहा है, वह कभी नहीं चाहता कि मेरे साथ भी धोखा हो। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों के सर से बचा जो हमारे अच्छाइयों को छुपा लें, लेकिन हमारे बुराइयों को फैला देते हैं। रुपए पैसे से इज़्ज़त नहीं बनती, ख़ानदानी लोग के तौर तरीके अलग होते हैं। कमज़र्फ़ हैं वह लोग जो पैसा आते ही आटे की तरह ऐंठ जाते हैं। ख़ानदानी लोगों को तकलीफ़ के वक्त में दिया गया पानी का गिलास भी याद रहता है, बेनस्ली लोगों को दिया गया खून भी याद नहीं रहता। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाता है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। इंसान की समझ का मयार बस इतना है कि अगर जानवर कहा जाए तो नाराज़ और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है, हालांकि शेर भी जानवर है। उन अक्लमंदों से दूरी बेहतर है जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। खामोशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हर गाली, हर तोहमत और हर इल्ज़ाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वह आपको मामूली समझने लगे। नर्म दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। भले ही आप सारी ज़िंदगी रिश्ते निभाते रहें, लेकिन आपकी एक गलती करने की देर है, आपका सारा खुलूस आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। हमारा ताल्लुक़ ऐसे मुनाफिक माशरे से है जहां इख्तलाफात रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, और सच रहो तो मुनाफिक, और हकीकत बताओ तो नाराज़गी। लोग हसद इंसान से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों, कामयाबियों और नेमतों से करते हैं। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो हर रिश्ते के लिए वह बोझ बन जाता है। अगर आँख की बीनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। उसी तरह अगर इंसान का दिल अंधा हो जाए तो वह हक और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल बना लीजिए। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखिए और कुछ बुरा भूल जाइए। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वह होती है जिसके बाद मोहब्बत नहीं होती।
माँ बाप को बुढ़ापा कमज़ोर नहीं करता, औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। सब्र और कद्र हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ रखता है। लोग हमें लोगों के ख़िलाफ़ करके खुद उनसे दोस्तियां लगा लेते हैं। कोई शख्स भी हमेशा मसरूफ़ नहीं होता। यह आपकी अहमियत पर है कि आप उसकी फ़ितरत के लम्हात में कौन से नंबर पर आते हैं। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वह होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं।